Hallelujah. When you hear me, you say answer now, but you know baby. Now onyame ayewatu. Now obey you if you how be a dawso. Ama ye be a dawso. Onyame masu. Obey yama. Hallelujah. Anopay yasan so aba ewo Ohima TV so ayedi nkuranhye ensam ebrawo na nsa no mepese ibibie ntworo no na yakenkan ewo ayembebusam iti aye du wotwe no nchichemu aduonu mienu brofo ne say whoso finds a wife finds a good thing and obtain favor of the Lord. Wasi na niya wenya oyere no enya de papa. De wenya oyere no wenya de papa na wenya onyankopon anim so adom. Bibisa wasa no pai wawade no wenya de pa. Hunu se wawade yi wenya de pa. Anase hunu se wawade yi wenya de bone. Wenu hu e wa brabum. Ama wanige entumi nwie peye. Ama fie ba kra ya woden. Na pa mi hye unkuran se ne etie bia no onyame asem se de wanya oyere no wanya de papa enti oyere ya de papa onya de bone oya de papa na ono na bemu wanya onyankopon anim adom na so obetimi anya yere pa ana woyere abeye ade pa ye din kan wo se wo ye ne se broni se focus on mutual respect ma wani ensi so se ana wadwene mena so se wudi obuo biara se ne fata mema wo yere na wo yere nso ade obuo ese ne fata ade amam ona bruni se ye friend mutual respect se mu mienu no bubebu mu ho na mo ho e basa e mama wade no e be ya wade papa na munya ade panso me kasa no pai obi di nani a kire ban Obama di nani akire ban oban so e di nani akire baabi fufuro nipa mienu a omo ware ye na dansefo betwa hia eto abasako mu saaye momo nige ye no endo ma be ya atanfo kasio baako bompa senka baako ngu na ne ho nto no baako so bompa senka baako kura nya no baako bompa se baako ntukwa na onkoche wonya na so mudwe baako so na kuma so ade na yem hihie sese nukun ba fia na nije nyina tu ayira saa na wawade yetie saa so na husa wade yetie awurade asem ka kire ya no pai se di wonya oyere no ni wonya ade papa wate ti woyira oda onchen no onye wotamfu eniti ade baako a me hye unkura wo ho ne se bomoden ne miye wani de sua woyere suban senia wote no fa ne saa na wohunu senia wote a aboa ma otumi ne tena senia wote ono nti ema oyere me ye otamfo da suban no na enye na woyere de dipadie onyankopon boye no e ya de pa sense bible say wonyame hunu se nye so barema nko atena ono nti onyankopon ye mfempade de ma awo ono nti ma wani nko woyere ho na fa obuo ni nidie bi esema no sanso na oyire fa obuo ni nidie fa ma wukunu na se betumi aye we ni mu nyina e wo se ye hunu se ye betumi anya botere ama ye ho se nne na woyere nya wo dandan no a obeye se wukun so nne na onya wo dandan no a biribi akire no onye se ne ahu no ano wote no ensesan kase beba ye momoden se ye betumi de ye ho ye mfom so acheche ye ho sanko basa na da bia da wo ya fom nti ma twora to ho du ba bia oba na okunu obi a won blackboard ba bia obo ni date to ye dan no de ye ma twora to ho ekobasa emwa ti na no pai me ka kire wo se wonyankopon a waka mo abomu no oye no kwafo so obetimi aboa mo ono nti mumfo buo ni nidie mma mo ho na se mububo mo ho a awurade beboa mo na aware a mo ware no
aye nidie aye nkuranhye afi manyu Onyankopɔn ni monyam na nkoye manso ni sun ani awerɛhoɔ firi sɛ wonyame sɛ de wonya oyere no wonya de papa ti mu ani nye ni wani nku oyere ho ɛsɛ woyɛ saa wawade yɛbɛyɛ papa de to so biemo se learn to fight afar sentokwa ba na sɛ wo ko a try to fight fairly. Learn to fight fairly. Sentokwa ba na mo ko a ko sɛnea wɔ sɛ wo ko no enko nsɛsɛ nioma enko niewu enko nyebɔne efiri sɛ wotamfo no nea wone ne ko no ane boronsam ebia wo fie adwuma baaye na nka wo hwehwɛ sɛ oyiri bɛ no favorite food wannoa enyo onu nti na akoka oyiri tiri aboban mu enyo onu nti na akɔbɔ oban nani so ma na no apai ma ne sin atuo na mmom de asibia no bomoden sɛ bufuo na chie no ubenya oyere sɛ ne otie ana nimu da so ana sintuye ana nimmoye hwɛ sɛ bufuo ba wo ko a wobɛko sɛ ne wɔ sɛ wo ko enko nsaade enko ndibɔne enko mawie no ko akire no emfo ha umrew. Learn to fight fairly. Sɛ yehunu ko ya befa so akon ya ko awurade nko bi mayen yabuafo ne awurade awade ye no ɔko abam ba ko ani kire ban ba ko da fom ba ko atu akoda dan fofurum ana sɛ netiye sɛ netie bia no ɔhawa ba no ɔboafo ye ba ko pɛ ɔno a wɔhyehyɛ awade ye no woni kwan ɔfa so bɔ ho bra enti nka wone me be ya adwene a nyabotere sufura awurade na awurade obetiw efisa Onyankopɔn asema me yate ase sɛ ɛyɛ wo bɛɛma no asɛdeɛ ne sɛ wobɛboa wo yere wotumi agina wɔ nyame sum mu saa nso no ba nso wobɛboa wo yere okunu si ɛboaboa yɛn ho a ɛbɛme ya wade akwantu a yɛtuo na wie pɛyɔ na hye nyame yɛ nuonyam enti maame ya wutie mi die wuku aye ni nyinaa no awurade asɛm sɛ fakyɛ na sɛnea yɛn yɛde wɔn a wɔfom yɛn aka kyɛ wɔn saa na awurade nso de wo de yɛbɛkyɛw so wamfa nkyɛ awurade ntumi mfa nkyɛw adan na wode nneɔma hyehyɛ wo mu a ma saa bere wontumi nnai anɔpa yi bi hyew nkuran sɛ yesi bia no twewani hwɛ Yesu ɔne no boafoɔ na ɔno na bɛkɔtumi aboa no wayi wo haw nyinaa firi wo so afei wɔ sɛ wohunu sɛ wo haw ba bumienu no mon tete mo ho afei nso mon hwɛ sɛ mo ntamu bɛteɛ. So when there is problem, don't tear yourself apart. It's a problem ba. There was a way and say, what do how you never tune and coupon? What she say? We young couple babuau. Now, but to me, this one could. Afi, I was saying who said, Ubi be our dear mono. The here, dear who here. Everybody's needs is important. But dear who said, send us a Obama person about Fumanwa. On found so yare and now one yare. On found so bano quaco unity. On found so bano co bibia. Limum be here on the set, obeying the fufu Quasiadanapa. On no near dear Hiano. Or band dear and yan some assem. Sanson or ban super so co party. Now Okojan Adam Fubi. Wedding on fancy Kuadi and now windy dear. Jacoba said in Tawantawa by a wadi. Young will say you move ye me no a year wareno. Ubi be here dear who here. Tiyam mama den se die hia kofi no yenjema kofi na kofi nso aya adwoa de ama no bra adwoa nso ehia mboa ankoba saa na se edu baabi na ba ko pese ono nko ade a wo hia ne yenya na ma bruni se asisi abam na wo ya ye nya atwom kakra saa nyoma ntumi de awade ye ba etumi de ohaw ba wade yim ono nti yenhwe se abiri biara ye wa wade yim yehia bibi no se mi kun hia bibi a menyama no ebia na wuku anya yie wonya yie no waka ho asem nanso wadwen ya wo sɛ asem wante waka kyerɛ wo sɛ ni nua ba awu so asem won sɛ na show interest bia asem fa wo ho nanso wo de o maame o papa nua wu ye no wo de adan no a da bia bɔ so kyerɛ no ofie ho ekoba saa e de wo hawo ne ntawantawa ba enti sɛ me maame ba na so ɔwe akokɔ nam la ya sanso na wonso obei se wonso ma me ba na wonso oya akokɔ na ma no a eye eboa yemma ye nyina ahia de
ehu hia yen eba se ma ya wade no etumi tintim na bible asem o kan ye no nya wanya oyere no enya de papa na nya nunyam onyankopon ani ma yenyanya atwom ma yenye se yenko aye de na ye se kobasa abruni se favoritism ekobasa meme de eye yenje mame bebese me di fufuo adwoa no mame sa adwoa so kaso obedi body ampesi a na mebu afu efiri se meme no mani nje body ho fufuo na mepinje wo se adwoa eye fufuo mame na ono no de aya hu hia me saa emfa sumdwe mba wade ni nhye nkuran emma ye nhunu se ya wade aye wade no ye wade ya wade papa ono ntibiri bia no se mo ba be ya wade fo ama wade bommo modin se behu ni ehia wo bibia de be ya obi ehia de no ebe ye wonso ehia de na ma wade na timi akoso awade na sumdwe abam na batimi enye onyankopon anim adom ene ye dunyam se wo ba be ware a isiwadwene mu se wo pese wo be ware a de be ya obenya yere panti aya bo modern se wo be choose wisely oyere na wo fa no ma wadwene mu na ho wo bi se na oba ye de okohu no wo se madam fu bi na de ne maame wadamfo na de ne ma wunti no wapene so oba ware na na se bo ankasa no wakoma mu no hu ni se eya wo yere wo yo mfe mpade ana se wani na je ne ho ne maya bi ahia di nkomo mi bisa se awurei na branti ya wo de ne ba chi amin die na ma wadwene ye wo se wei ne wo yere ana wei ne wukunu mpe bibiri no die bi no kan se odwo die obi nso kan se usuro nyame na mbisa se da obeja nyame suro no beja no da obeja se obedwo no be kekaka no nso obe ne den o se wote ase se de wahunu no a wabɔ no ho mpae no onne no mfempade a onyankopɔn de na ma nti wo chefa no no nyese obi na de ne maame nyese wodwo nti ɛna nje nso se usuro nyankopɔn firi se saa ne o man nyina no nsisan betumi abam ono nti se wo kwa akɔwade a aya abomoden se wo bebue wadwene mu wabue wani na wafa ne wankasa wo pɛ nye ne obi de ma choose wisely don't choose anyhow se wo choose anyhow a edu baabi a ede wo hawba obi awade be ye bosum bienu afi de oka ne se na abdanfo de ge yi ma me wa ha me paa wo efiri se minim ga no ma hu ni suban yi na ka minim sese no be ya nkama anware no na mpa cho mi bisa wo se na saa bere no na wadwene wa he bra wadanfo ne de ne ma wo no na wankasa nso na munim se obayi wontumi mboa no obetumi aboa mo enti se wo kwa akware a aya abomoden se obadwene hu yi wadwene hu mienu wanwuni se obayi a meware ndewe kokko se biribi kodu na se badwuma nye ne mantimi antonku ama no na se ne kokko no ehia obekoso atena ho ana obekọ you have to choose wisely don't choose anyhow so wo dwin yi a ebeboa mo wan dwin yi nso a ebetumi de ohaw bebira aba waware mu ono nti opanyi bi kan na sembo se se wo hwehwe oyere a aya bie wani se wo po bi aware no a bie wani na hwemu yi na wonya ware wi a wo sisi waso enwade wie na nkoka se me ware wie na mkote se no wo mpena me ware wie na mkote se no kokogina city hotel me ware wie na mte se me yere no kura ma ware no yesu wayi ni yem ba nyina to agu wonya ware a waware o wagwade kosise Yesu beba firi se de oni nyankopon akabo mu no onipa biara ntumi ntitimu enti saa na te de a na wo se wo fa wo yere a bie wani ne fa wo yere papa de obetimi no watena kosi awieye de obeti wase de o ya obremu ono obegina na nya oba se wo ho kire wo a no wasesa ne nioma kwa na ma me fie wo kwa twen okotwen kosi se nioma beko yie no wasan aba wo nchen na mbisa se ko basa na o yare nso a obekọ he esansa wade hu hie nti awosese wo kwa akọware a wote aware ase na wote nipa na wone na ware no ase huni ehia no huni a ompe de na ninye ho bre a ade a wo ye ma ne bufu awose wote wo yere no a wokọwa na tenase sua ne suban ye be ya wo betumi ne na tena abroni ka sembi se
You cannot change somebody until the person decides to change. Who do mean say obi o? Enti yanka se me ko ware no na me ware no obesesa. Ana se be kwa akofa no e de ne na tena na me ne na board bra na masesa no. Ti se onipa ko ne wi ni okofa no a oye obi a wonum wi a. Huni se wontumi nsesa ne mfi wi nom no ho. Na mmom awose wankasa senia onyankopon nipa bi kan no. Wusua kwan a obema onum wi wonne ne betena. Obema obokoro no so no ne wo hakanfo a wawade no a sua ne suban watumi ne na tena ama bobra na amanya masomdue efirise nyankopon pe ene wosesa nipa ono nti so wanhu ni saa na oye wadwene se obehye wukun kete no asesa oye obi opie wo ware no o mane mpie oye obi opendamfo wo ware no o mane mfandamfo biemu a enya de ebeboa awade no enya ndika enhye nunyam na afi nso awade ne ma meye yere meye awade pa e de asomdue e de ohaw ene bebo ma wade munya asomdue da awso barima bi ati ase se oba de oye obi a wototo ne omo ye manager ena wo barima nso wo ye boss onu nti se wo ma instructions nya wie medi we medi fufuo medi banku na kwa afi de aka no e oba no manage o manage fie wa manage wo barima no wa manage ma wo de o maba wa hwese akola no ko suku waba oba e wadidi oba e wadware oba e wada oba sede a wo ye ne se oba ye manager otutu fie nuoma se wanya wo nuoma saa na se oba uku boawo ebi edu baabi a na obeba no asi nkwala nuoma ti wadwen koye wo se be ma no adwuma a wafato no ho so eno no ti wo ba beyi wani ama no a wo ba sa wo ma wade no anigye mmam obuo mmam so ku tume boawo e wa ade yomu a etawo nyankopon ase efiri se oba de wadwuma ne se obetoto nuoma wo fie na ku be fie adwuma beba no na nkafia ya asomdue wadwuma no afei e wo se ohunu se broni fre bidibi se compatibility bibi sa wo se so tumi ni ku di nkomo sere budi nkomo man nkomo na chi eye anigye ana se budi nkomo a ede ntokwaba awo se mo bomoden se mo abwadi ana mo ba be wadi boye compatible butumi di mo ho nkomo na nkomo na chi no anigye ba asomdue ba obema bi wo ne yiri di nkomo a acha beye sima beye num de obetia ne se dam ho no eho kasa de obro ne nyonko obro de odi ne nyonko atamu odi de ose nyoma asai so bibisa wo se oyere pa no a bible says so wonya oyere a de wonya oyere no wonya oyere pa no eno no ana enye saa na tie efiri se yente ye nwase oba no wawa no tenase woni mni ope de nani nye ho woni mni ma na bufuo na de bufuo nso a woni mkwan afa so a na koma to ne yem. You need to be compatible but temo ho ase etumi di nkomo sere etumi ye nsusuo bom ono enema oba na wawa de no oba be ye oyere pa ono nti se ne wutie me na wo yere nti saa hyase sua wo yere no a wawa de no sua ne suban de hunu ne ope ene ne ompe bomoden se obetumi adan no akodu se obetumi ni na di nkomo na masere enka nkyere me se me yere nya me komodifo nkodi nkomo abonten na mmafiri mmuna wo yesa aware ya mo ware no entumi wie peyo enhyo nyankopon anu nyam nso ye wade bi wawade mu a broni si efra na Jasmine wo yire pepie wo ko wade ni nyina no wa wani tua se no oyoba opepie baabi atete no saa na tie kofo no wo efa adamfo no saa na motie efia ye wo no tumu saa na motie bonso ya nwo saa sabio wo ye dadaba ebono nsia pepepa na ya topunu mu saa na odi anyini saa na ade akọ university awie saa na odi aye adwuma saa nso na odi abehu oba awale ni na be fa saa kwan su tufo ke du baabi ebetumi a ka na oyiri mpie kakra de ope no yama no na akoma nto ne yam na nanenye emmomoden se obesi wo yire kwan kura afiri na mfofo anu onu ontu anamo kura ekoba se nhyen nyam nhyen kuran
ama oba ni di ya obi ehunu se ase ye twa na suo wakodi asuo ja du ba bia so yiri yobi opepia eni ni mpi so yiri yobi a eto ba bia open namfo a invite adam fufuo no mra nchen na no ni nkomo ebasa ebeboa ebehye onyankopon ni onyam wawale yembe nhyira na sumdwe so ochefa onyankopon nhyira onnom no moa onka ho kosi se awade anam abutu eba ko wiye pa wonya oyere pa nso urade nhyira wo Yesu dum amen afei odofo awutie mi pese me no bompa no pai ansan ye wura nkranhye nsam no mu awurade nyankopon me de omma ehwe wo saa biri nyina ba wanim se awurade wo na wo hia wo sanse wakwantuo mu a otu abraba setena mu no se wo awurade wo amba manyeyi ono ntia no pai yeto nsafro bra beka ye ho be dombo aye o Yesu Kristo dum ne bompa ye amen. All right. Ta baraba. Masia da bele kabaraba. Ha. Soraba photo. Domo se kron. Edoyana gaga. Yeah. Soraba photo. Watonya mosa gaga. Gaga ne erade.